students. In this video, we are going to learn some word problems on multiplication. भुरग्यानो, तुमकां सगळ्यांक चॉकलेटी आवडटाच आसतल्यो. तर आता आमी पयले प्रॉब्लेम चॉकलेटींचेर घेवया. So, let us read the first problem. If the cost of one chocolate is ₹5, then what is the cost of 6 chocolates? म्हणजे जर एका चॉकलेटीची किंमत 5 रुपया आसा जाल्यार अशा 6 चॉकलेटींची किंमत कितले रुपया आसतली? कॉस्ट म्हणजे प्राइस किंवा किंमत. तर आमी सगळ्यात पयलीं आमकां कितें दिला तें बरोवया. आमकां सांगला 1 chocolate is ₹5. सो आमी बरोवया 1 chocolate costs ₹5. आमकां कितें काडूंक सांगला? What is the cost of 6 chocolates? सो 6 चॉकलेटींची किंमत आमकां काडपाक लायल्या. सो हांगा हांव बरयता 6 chocolates equal to question mark. क्वेश्चन मार्क कित्याक आयलो? तर ही गोष्ट आमकां काडपाक लायल्या. सो जी गोष्ट आमकां काडपाक लायल्या किंवा काडप आसा ताका आमी क्वेश्चन मार्क घालता. आता हाव वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? वन इज द एडिशन वे. दॅट इज द इजिएस्ट वे. तर आमी कितें करतली? अदीक करतली. एका चॉकलेटीक 5 रुपया, दुसऱ्या चॉकलेटीक 5. सो 5 आणि 5 10. परत अशें आमी 6 वेळा अदीक करतली आणि 6 चॉकलेटींचो कॉस्ट फाइंड आउट करतली. सो लेट अस डू इट बाय द एडिशन वे. तर हांगा आमी काडल्यो 6 चॉकलेटी. 1 2 3 4 5 6. सो देर आर 6 chocolates. Each chocolate cost ₹5. So we have added all the chocolates together. So 5 plus 5 is 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5 is 20. 20 plus 5 is 25. And 25 plus 5 is ₹30. So the cost of 6 chocolates is equal to ₹30. तर 6 चॉकलेटींची किंमत आमकां कितली मेळ्ळी? प्राइस ताजो आसा 30 रुपया. इज देर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम? आणि दुसरी मेथड आसा? हय, एडिशन आसा आणि त्याच बरोबर आमी मल्टिप्लाय करून सुद्धा ह्या 6 चॉकलेटीची प्राइस आसा ती काडपाक शकता. सो लेट अस सी हाव. सो फर्स्ट वी रायट 1 chocolate equal to ₹5. म्हणजे एका चॉकलेटीची किंमत 5 रुपया आसा जाल्यार 6 chocolates is equal to question mark. सो आमी कितें गुणाकार करतली? एका चॉकलेटीक 5 रुपया. सो 5 रुपया गुणले अशो आमकां कितल्यो चॉकलेटी जाय? 6 चॉकलेटी जाय. सो 5 multiplied by 6 chocolates. So let us say the table of 6. That is 6 5s are 30. म्हणजेच 6 पंच 30. गुणाकार केल्यानंतर उत्तर आयले ₹30. So in this way also we are able to find out the answer of the problem. So let us compare both the methods. If you see here, by comparing both the methods, first is the addition method and second is the multiplication method. We are getting the same answer everywhere. So here also we are getting answer as ₹30 and here also we are getting answer as ₹30. आता तुम्ही ठरवप खंयचे इजी पडटा ते. So to find out which is the easy and convenient way, let us take some more examples so that you can understand which method is comparatively best to solve this type of problems. Let us read the second problem. If the cost of 1 apple is ₹20, then what is the cost of 4 apples? म्हणजे जर एका ॲपलाचो प्राइस आसा 20 रुपया जाल्यार 4 ॲपलांचे कितले पैसे जातले? सो लेट अस सॉल्व बाय द एडिशन मेथड. 1 apple is equal to ₹20. हांगा पळया 1 apple is equal to ₹20. जाल्यार 4 apples will cost how much? सो हांगा आमी घातला
question mark. So 1 apple equal to 20 rupees. So we want such 4 apples. तर आम्ही हांगा 4 ॲपलां काढली. 1, 2, 3, 4. And the cost of each apple is 20 plus 20 plus 20 plus 20. So what is the total cost of 4 apples? It will be 20 plus 20, 40. 40 plus 20, 60. And 60 plus 20 will be 80 rupees. So cost of 4 apples is 80 rupees. So we have used addition to solve this problem. Now, is there any other way? Yes, the second way is your multiplication way. So let us solve the same problem by using multiplication. So 1 apple equal to rupees 20, then 4 apples equal to rupees how much? We don't know the answer. So let us multiply the cost of 1 apple into 4 apples. So 20 multiplied by 4. 4 into 0 is 0. 4 into 2 is 8. म्हणजे 4 गुणिले 0 बरोबर 0. 4 दुणे 8. So the answer is 80 rupees. So we have written here in full sentence, that is the cost of 4 apples is rupees 80. So again, if you compare, this is the addition method and this is the multiplication method. So which method is easier? आता तुम्ही कितेंय म्हणू शकता. हांगा एडिशनूय सोंपें म्हणू शकता, गुणाकारूय सोंपें म्हणू शकता. सो ताज्या खातीर आमकां आनी एक एग्जाम्पल घेवन पळोवचें पडटलें. सो लेट अस टेक द थर्ड एग्जाम्पल. Let us read the third example. The cost of 1 banana is rupees 4. Find the cost of 35 bananas. तर आमकां हांगा सांगलां एका केळ्याची किंमत कितले रुपये आसा? 4 रुपये आसा. तर अशा 35 म्हणजे 35 बनानांची प्राइस कितली आसा? सो ताज्या खातीर आमी उदोळ केला तशेंच पळोवया. 1 banana equal to rupees 4. So 35 bananas equal to question mark. कित्याक आमकां हें काडपाक सांगलां. जे काडपाक सांगलां त्या जाग्यार आमी क्वेश्चन मार्क बरयतात. सो आतां हांवें हांगा काडली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अशें करून हांवें हांगा 35 bananas I have drawn here. So is it possible for us to practically add every time 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 अशें करून convenient आसा by addition? Because the number is quite large. हांगा खूब बनानास आसा आनी एवरी टायम +4 +4 +4 अशें करप खूब डिफिकल्ट जाता. सो इन सच केसीस the way of multiplication is very much easier. So let us see how. So 1 banana equal to rupees 4. So 35 bananas equal to question mark. So let us multiply rupees 4 and 35. बरयता आसतना व्हडलो नंबर आमी पयलो घेतला आणि बारीक नंबर आसा तो सकयल बरयला. सो कित्याक 4 into 35 म्हणजे 4 into जर 35 बरयलें करपाक डिफिकल्ट जातलें. सो वी हॅव रिटन 35 फर्स्ट and 4 डावन. सो 35 multiplied by 4. 4 पंच 20. 0 हांगा आयलो 2 वयर आयले. सो 4 into 3 is 12. 12 plus 2 is 14. So the cost is 140 rupees. आता हांगा मल्टिप्लिकेशन करता आसतना you can use the tables in Marathi or you can also use in English, whichever way is convenient for you. So the answer is 140 rupees. So the cost of 35 bananas is rupees
140. ओके, सो हांगा हे फूल सेंटेन्स बरोवप गरजेचें आसा. बाय मिस्टेक रुपीज 2 आयला हांगा, पण वी हॅव टू रायट रुपीज 140. ओके. सो आतां ह्या प्रॉब्लेमा वयल्यान तुमच्या लक्षान आसतलें की एवरी टायम जेन्ना आमकां एका गोष्टीची किंमत दिता आनी खूब गोष्टींची किंमत विचारता तेन्ना प्रत्येक वेळार एडिशन करप सोंपें न्ही, तर कांय वेळार गुणाकारूय करप सोंपो आसा. आनी हाज्या फुडें आमी हो गुणाकारूच कंटिन्यू करतले. ओके, सो when the cost of one item is given to you and the cost of many items is asked, that time we are using the way of multiplication to solve the problem. ओके, जेन्ना तुमकां लक्षान घ्या, परत एकदा सांगता, एका गोष्टीची तुमकां किंमत दिता आनी खूब गोष्टींची किंमत जेन्ना तुमकां विचारता तेन्ना तुमी कितें करप, तेन्ना तुमी मल्टिप्लाय करप किंवा गुणाकार करप. So, let us take next example. A car travels at a speed of 50 km in 1 hour. How far will it go in 3 hours? See. There is one car and it travels 50 km in 1 hour. So, एका तासाक एक गाडी 50 किलोमीटर वता. 50 किलोमीटर म्हणजे तुमकां कितें कळटा? 50 किलोमीटर म्हणजे समजा एक गाडी जर आमी आतां स्टार्ट केली जाल्यार ती बिचोलेच्यान मडगांव मेरेन पावतली एका तासान. तर हांगा एक गाडी आसा आनी ही गाडी एका तासान 50 किलोमीटर अंतर कवर करता. अंतर म्हणजे डिस्टन्स. तर तीच गाडी 3 तासांनी कितले अंतर कवर करतली, तर कितले डिस्टन्स कवर करतली. सो आता कशें करप पळोवया. सो ही गाडी एका तासान 50 किलोमीटर गेली, दुसऱ्या तासान परत हांगा आयली आनी 50 किलोमीटर गेली आनी तिसऱ्या तासान परत ती हांगा येवन पावली आनी एक 50 किलोमीटर गेली. सो हाव टू सॉल्व इट. एका तासाक जर 50 किलोमीटर जाल्यार टोटल 3 तास ही गाडी काढून जर हांगा पावली जाल्यार ती कितले किलोमीटर फुडें पावली आसतली. सो वी आर रायटिंग हियर 1 hour इक्वल टू 50 किलोमीटर म्हणजे एका तासाक गाडी 50 किलोमीटर वता. जाल्यार आमकां कितें काडूंक लायला, 3 तासांक ती गाडी कितले किलोमीटर वतली. सो 3 hours is equal to question mark. सो आमी असले गणितां कशी करता, वी आर यूजिंग द वे ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सो 50 multiplied by 3. So 3 into 0 is 0. 3 into 5 is 15. So the answer is 150 आणि ताज्या फुडें किलोमीटर बरोवप गरजेचें आसा. दिस इज कॉल्ड द युनिट. युनिट म्हणजे जाग्याचें माप, कळ्ळें न्ही. कशें वता, तर एक गाडी 50 किलोमीटर एका तासान वतली जाल्यार 3 तासांनी 150 म्हणजेच 150 किलोमीटर वतली. सो हांगा कंप्लीट सेंटेन्सान आमी बरयता. सो द कार ट्रॅवल्स 150 किलोमीटर इन 3 hours. The next example is a boat travels at a speed of 14 km in 1 hour. How far will it go in 5 hours? तर एक बोट हांगा दिसती पडटा तुमकां. ही बोट एका तासान समुद्रान भितर 14 किलोमीटर वता जाल्यार 5 तासांनी ही बोट कितल्या फुडें पावतली. सो तुम्ही जर पळयलें जाल्यार ही बोट एका तासाक 14 किलोमीटर गेल्या आनी फुडें कंटिन्युअसली 5 तासाक त्या बोटीचो प्रवास चालूच आसा. आनी ह्या बोटीचो प्रवास खंय आसता, तो उदकान आसता.
तर 5 तासांनी ही बोट कितल्या फुडें पावतली? तर पळया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट फॉर 5 hours, how far the boat will go? This is the question. So let us solve it. So 1 hour the boat goes 14 kilometers. Therefore, for 5 hours it will go how many kilometers? म्हणजे हांगा क्वेश्चन मार्क. एका तासाक बोट 14 किलोमीटर डिस्टन्स पार करता. तर 5 तासांनी ती बोट कितल्या फुडें पावतली? For that we are going to multiply 14 into 5. So 14 into 5 is 5 into 4 is 20. So 0 here, carry 2. 5 ones are 5, carry 2. So this will be 7. So 70 kilometer. So the boat will cover 70 kilometer in 5 hours. So boat 5 तासांनी 70 किलोमीटर फुडें वतली. If a log boat can bring 20 kg fish in one trip, then how much fish is brought by it in 7 trips? हाजो अर्थ कितें? तर एक बोट आसा, लॉग बोट म्हणजे लाकडी बोट. तर ती समुद्रान एक ट्रीप मारता, ट्रीप म्हणजे एक पावट मारता आणि येता आसतना 20 किलो नुस्तें हाडटा. कितले किलो नुस्तें हाडटा? 20 किलो नुस्तें हाडटा. तर अशो जर बोटीन 60 ट्रिप्स मारल्यो जाल्यार ती कितले नुस्तें हाडटली? तर पळोवया. सो हांगा आमी पळोवंक शकता, एका ट्रिपेन 20 किलो नुस्तें हाडलें. तर अशो कितल्यो ट्रिपो मारल्यो ताणी? 60 ट्रिपो मारल्यो. सेकंड ट्रीप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th ट्रीप. सो 60 ट्रिपो जाता, तांचे कडेन खूब नुस्तें आसतलें आनी हें कितलें नुस्तें तें आमकां कॅल्क्युलेट करपाक लायलां. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट? द फर्स्ट स्टेप इज रायट वॉट इज गिवन टू अस. म्हणजे पयलीं आमकां प्रॉब्लेमान कितें सांगलां तें आमी बरोवन काडप. पयलीं कितें सांगलां? सो बोट कॅन ब्रिंग 20 kg फिश इन वन ट्रीप. सो तुमी बरोवप, एका ट्रिपेक 20 किलो नुस्तें हाडटा. तें कशें बरयतले? तुमी बरयतले 1 ट्रीप इक्वल टू 20 kg फिश. सो एका खेपेक 20 किलो नुस्तें मेळटा. आतां फुडें कितें बरोवप? आमकां जें कितें विचारलां तें फुडें बरोवप. हाऊ मच फिश इज ब्रॉट बाय इट इन 7 ट्रिप्स. म्हणजे आमकां कितें काडपाक लायलां? जर बोटीन 60 ट्रिप्स मारल्यो जाल्यार कितलें नुस्तें मेळटलें? सो आमी आतां तें बरोवया. 7 ट्रिप्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. म्हणजे कितलें नुस्तें हाडटलें तें आमकां कॅल्क्युलेट करपाक जाय. सो हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट दीस? कशें कॅल्क्युलेट करप? वी आर गोइंग टू मल्टिप्लाय द नंबर्स. एका ट्रिपेक 20 किलो जाल्यार 60 ट्रिपांक कितलें? तर 20 into 7. So 7 into 0 is 0. 7 into 2 is 14. म्हणजे 7 गुणिले 0 बरोबर 0. 7 दुणे 14. So the answer is 140 kg. कितें विचारलां? वजन विचारलां नुस्त्याचें. सो 140 will be in kg म्हणजेच किलोग्राम. And what is the final step of the problem? The final step of the problem is to write the answer in the complete sentence. So we have to write here, log boat can bring 140 kg of fish in 7 trips. I hope you have understood this type of problems. So look here. 1 apple equal to 20 rupees. Then 25 apples cost how much?
म्हणजे जर एका एप्पलाक 20 रुपया जाल्यार 25 एप्पलांक कितले? एक मँगो कॉस्ट ₹24 जाल्यार अशे 15 आंब्यांक कितले पैसे? $1 equal to ₹350, then $2 cost how much? One fish costs ₹25. Then what is the cost of 7 fishes? If you see here, we are given the cost of one item. म्हणजे तुम्ही जर ही गणिता पळयली सगळे कडेन आमकां एका गोष्टीची किंमत दिल्ली आसा. एक एप्पलाक 20 रुपया, एका आंब्याक 24 रुपया, एका बावलेक 350 रुपया, एका नुस्त्याक 25 रुपया. आणि तुमकां कितें विचारलां? खूबशा गोष्टींची किंमत विचारल्या. एकाची दिल्या 25चे विचारल्या. एक आंब्याचे दिला 15 आंब्यांचो प्रायस विचारला. एका बावलेचो दिला 2 बावल्यांचो विचारला. एका नुस्त्याचो दिला 7 नुस्त्यांचो विचारला. तर अशा वेळार आमी कितें करप? अधिक करप, गुणाकार करप, वजाबाकी करप की भागाकार करप? अधिक केल्यारूय आन्सर येता, पण अधिक केले जाल्यार कितले कठीण जाता तें तुमकां खबर आसा. So the best and the easy method for this type of problems is to solve them by which method? To solve them by multiplication method. Multiplication म्हणजेच गुणाकार किंवा मल्टिप्लाय किंवा ताका आमी इंग्लिशींतल्यान प्रॉडक्ट अशेंय बी म्हणटात. So in this way you are going to solve this type of problems. Thank you students.